ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Иншаллоҳ ки ҳаматон хуб ҳастед. ҳози духтарои намихел конфетикои апама бурдестам хонаш. Фақат модарҷони мо зодирӯз дорад, бароша сюрприз тайёр кардестем. ҳавая хонаи апамда камтарак дастархон тайёр мекунем, байни худамон зодирӯзаша қайд мекунем. ҳозир худаш ҳеҷ чиз намедонад. ҳозир акума мерам ёрдам мекунам, камтар яду чия сёмка мекунам, ёрдам мекунам. ҳамин чизоша бурдестам. ҳозир ай бозорча бояд равам подарочни упаковка харам. Подарочни упаковкая мебарам, подаркои модарҷонмона упаковка мекунем. барои ҳамин ҳозир мебарам имхел бозорча. ай бозорча ҳамин подарочни упаковкая гирифта хонаи апам мерам. Баъд чӣ хеле ки мебинед мо да имрӯз борон боридестай, ҳаво хунук. духтаро рости мо хостем ки барои модарҷонма сюрприз да хонашон тайёр кунем, намихел дастархон соз кунему, баъд биёян. Нашуд, чунки чон хонада будан. Агар ки мо хеле коро мекардем, вайҳо бо дарак мешудан ай кори мо, мефаҳмидан ки мо барои зодрӯзшон кардесем. барои ҳамин ҳама каса кати апоҳо маслиҳат кардем, гуфтем ки хонаи як апамда михел соз мекунем дастархон. баъд модармона файрод мекунем, то ки аз кори мо бохабар нашаванд. инам хали подарочни упаковка дар кор буд, мода духтаро харидимша. ҳозир лифта хонаи апам омадесам. ина духтаро подаркоҳоям хел омода кардем. упаковка овардаги будам, подарочни упаковка ҳамаша михел коробка да андохтем, упаковка карда тайёр мемонем. паго ба иншаллоҳ ҳамин тӯҳфаҳоя тӯҳфашон мекунем, боз беҳад хурсанд мешаванд. ассалому алайкум духтаро, имрӯз рӯзи дигар, имрӯз 7 феврал, рӯзи зодирӯзи модарҷонам. модарҷони мо худо ба шукр ки 58 сола шуданд. модарҷони азизам, зодирӯзотон муборак бошад. ба шумо пеш аз ҳама саломатӣ, умри дароз, тани сиҳат хоҳон ҳастам. худо кунад ки мо 200 солагии умри шуморо ҳамин хел боз якҷоя ҷашн гирему, шодию хурсандӣ кунем. беҳад шод ҳастам ки шумо модари мо ҳастед, шумо моро интихоб кардед. шумо беҳтарин зану беҳтарин модар ҳастед. мо шумоя дӯст медорем. як бор дигар зодирӯзатон муборак бошад. ҳоз духтаро ма кӯдакома гирифта рафтестам хонаи апам. модарама ҳечиам нагуфтем. имрӯзам апам занг задан саҳар кати ки биёе, ма хонума кардагим, якҷоя бишинем бихӯрем хонумара. не ки аз зодирӯзош ягон чи нагуфтем, даже табрикам накардем ки хид мекунам гуфта. холо ма файрод кардагим, лекин модарам ҳеҷ чиз намедонад ки апоҳоша мебиёянд. баъд я ҳамонҷода хонаи апамда омада мебинаншона. ҳама каса ки ҷамъ ки шудем хонаи апамда, боз ҳамин хел ки модарам омадан, баъд сюрприз мешавад. беҳад шод ҳастам ки ҳамин рӯзро ҳамин хел якҷоя бо ҳамроҳи апоҳо, бо ҳамроҳи холаҳоям ҷашн гирифтестем. шумоям ҳамроҳи мо бошед духтаро. якҷоя зодирӯзи модарҷони майро қайд кунем. то ахири влог бо ма бошед. روزی تولدی تو مبارک شود، بختی تو شادی تو مبارک شود. روزی تولدی تو مبارک شود، بختی تو شادی تو مبارک شود. خدا دهد برایت عمر درازه، خدا دهد برایت عمر درازه. یک گویم همه مبارک شود، یک گویم همه مبارک شود. مبارک شود، مبارک شود، روزی تولدی تو مبارک شود. مبارک شود، مبارک شود،
روزی تولدی تو مبارک شود. ما همه جمع آمده برای تبریک، هر یک گویم زی جان مبارک شود. ما همه جمع آمده برای تبریک، هر یک گویم زی جان مبارک شود. دوست رفیقان برای تو دعا گوی، دوست رفیقان برای تو دعا گوی. از دل و هم از زبان مبارک شود، از دل و هم از زبان مبارک شود. مبارک شود مبارک شود، روزی تولدی تو مبارک شود. مبارک شود مبارک شود، روزی تولدی تو مبارک شود. درازی سعدی نصیب تو بود، عمری درازی سعدی نصیب تو بود. دارم امید از خدا مبارک شود، دارم امید از خدا مبارک شود. مبارک شود مبارک شود، روزی تولدی تو مبارک شود. مبارک شود مبارک شود، روزی تولدی تو مبارک شود. روزی تولدی تو مبارک شود، روزی تولدی تو مبارک شود. افسوس که دخترها اون جایی که مادرم میبیاین و خیلی سورپریز میشود، اونجایی این یوتیوب در پرتافته نمیتوانم. بهد روزی خوب و بهترین بود، بهد مادر جانی ما شاد شدن، ما هم خرسند شدیم که همین خیلی روزشان را قید گرفتیم، بهد خرسندی کردیم دخترها. زاد روز شما یک بار دیگر مبارک باشد مادر جان. رحمت به همه شما دخترها که همراه ما بودید امروز. خیر تا ولاگ های آینده، خدا نگهبانتان باشد. ویدیوهای ما را انتظار شوید. کم ترک همی خیلی تنبالی میکنم، ولاگ دیر پرتافته ایستادم. انشالله که اصلاح می شود. باقی در پناه خدا باشد دخترها.